pabili. Ano yun, be? Nescafe. Nescafe, ano ba yung original o yung creamy white? Yung creamy white eh. Yung single o yung twin pack? Yung twin pack. Ah, ito, be, oh. 16. Patay bayad. Ah, thank you, be. Parang madami-dami na pala tong ano ko, ah. Te, pabili nga. Ano yun, kuya? Isang San Marino tapos isang Saba. Isang San Marino, isang Saba. Chunks lang to, kuya. Ah, sige te. Ito te, oh. Bayad. Bayad. Parang nagbayad ka na. Dalawa binigay. Dalawa ba? Oo, Parang sobra. Ito, kuya, oh. Sobra ka naman magbayad. Naku. Ito, kuya, sukli, oh. 50. Oh, ito na, kuya. sige te. Sunod, tingnan mo yung binabayad mo. Sige te.